علیہ السلام فرمو ادبو اولادکم فی ثلاث اولادن دیو ترین چیزن ہن ادب کیا نمبر ایک فرمو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حب نبیکم پنس نبی سند محبتک دیو تمن ادب دیو آج کے بعد اور سہ نارو سی دیون سہ دیون پنہ عمل سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند مکچ زندگی کیا سہ ونو دلیل شالہ کاکن دلیل نا سہ ونو دلیل پنن اولادن دیو تمس اخ جذبی نبی علیہ السلام کس قربانی دس کوڑ اگر مکس مز تمس دمو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سن دلیل ونہوس حضرت مریم سن دلیل ونہوس آسیہ یس فرعون سن خاندانی دس تم سن دلیل ونہوس پانس آس پتہ کیا مولوی صاحبس نش کرو معلوم کتاب اگر وتھن کتاب پڑھو یت لینگویج مز تس مز پڑھو ادبو اولادکم بثلاث یا فی ثلاث حب نبیکم پنس نبی سن محبت طائفک بازار کر جو یاد سونیو پنن اولادن بدرک منظر کر جو یاد سونیو پنن اولادن احدک منظر کریو یاد سونیو پنن اولادن حنینک منظر کریو یاد سونیو اولادن تمیک نچوڑ کیا چھو سبق کیا میلیو وہ اپنی اولاد کو بتاؤ آج مینس بچس کھلاڑین کہونی ہوں اگر علاوہ تیسن تمن ہن تناو یاد والی بال کن کھلاڑین ہن فٹ بال کن کھلاڑین ہن ٹارزن آس بے کیا بلایا آس تمن ہن سپائڈر مین چھ اس پتہ مگر حضرت ابوبکر صدیق چھ اس پتہ کروا اراد انشاءاللہ پکا اراد آج کے بعد صحابیاتن ہنس تو صحابہ کرامن ہنس دلیل ونہ ونوا انشاءاللہ اشارتن دون 2 منٹ لگن 3 منٹ کتاب چھ برت خبر کچھ کتاب یم ٹارزن کہانی ختم آج کے بعد ان کو ہم عاشق رسول اور عاشق صحابہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز لہذا